menggunakan konsep yang a bit the same dengan Newton's interpolation. Cumanya for this one dia akan ada, you will learn about linear, cubic and also quadratic Lagrange interpolation. Dan daripada sini kita dah tengok macam mana dia develop the formula for the Lagrange interpolation. We have it come from the sum of the multiplication. Yang ini tanda hasil darab. Hasil darab bagi titik X terhadap titik Xi dan Xj provided that J and I is not the same. The idea is come from the concept of graph. So kita expand the graph and then we get all of this function. Okay. This equation for the Lagrange interpolation. So untuk two data points where we have a linear Lagrange interpolation, so we have this formula, the Lagrange interpolation to connect two data points with the first order polynomial for the straight line, where you have fx, it will be equal to L naught x plus fx naught plus L1x f of x1. So you are given 2 points in this case, x naught and x1, and the associate of fx naught and fx1. So substitute in the equation, then kita akan dah tengok this example untuk dapatkan dia punya Lagrange interpolation for to estimate f4.7. So dia bagi 2 point ya. X0 4.3, fx0 is 0.167x and x1 is 4.9, fx1 is 0.2451. Okay. So kita nak tengok quadratic Lagrange interpolation. Okay. So for quadratic Lagrange interpolation, it will be used to connect 3 data points with the second order polynomial. Okay, the parabola. So from this case, kalau untuk first interpolation, you have only L0 and L1. But for the quadratic interpolation, you will be having the Lagrange punya coefficient up until L0, L1 and L2. Okay. So this is the formula yang mana ia didapatkan, it was developed from the what we call it, daripada ni. Dia dibangunkan daripada hasil multiplication for the 3 points. So per kali L0 x for this one, you will have, it will be equal to x minus x1 for the first point, x minus x2 divided by x0 minus x1, x0 minus x2. So you can see the polar of this what we call it, polar bagi dia punya interpolation. Okay, L0 yang kita berminat, dekat atas dia tak ada menggunakan titik x0, x minus x1, x minus x2, dan titik x0 dia menjadi dia punya denominator. Okay, so untuk perkali yang first, you will see x tolak x0, x tolak x2. So x1 titik first dia jadi dia punya denominator. The same goes for L2x. X minus x0, x minus x1, x2 minus x0, x2 minus x1. So this is the, what we call it, this is the second order polynomial for the Lagrange interpolation. Okay. So from here, katakan kita nak gunakan second order polynomial, you were given 3 points. Use Lagrange interpolating polynomial of degree 2 to estimate f negative 3.8, f negative 10.3 equal to 1.0823, f negative 5.1 sama dengan 4.7798 and f negative 1.5 sama dengan 9.1541. So let's try this example. Okay, cuba kita buat example. 64 orang. Ada lagi berapa orang? 13 orang. 11 orang masih belum muncul. Okay, cuba buat this example class. You were given 3 points and masukkan dekat dalam dia punya quadratic Lagrange interpolation. Okay. Jadi tetap budak-budak ni senyap je. Faham semua kelas so far? Faham tak?
Faham. Senyap je. Bahaya betul belajar online. Semua tak ada webcam Tapi webcam banyak guna data pula. Okay, so kita tengok macam mana nak selesaikan this one. Let me transfer to my iPad. Oh, okay. Cuba buat dulu kelas. Saya punya internet connection ni ada problem pula. Where's my U10? Okay, nampak tak? Saya share, saya punya ni. Use Lagrange interpolation. Okay, you were given 3 point. So ini untuk quadratic interpolation. Okay. You were given 3 data point. F negatif 10.3 sama dengan 1.0823. F negatif 5.1 sama dengan 4.7798. F negatif 1.5 sama dengan 9.1514. Okay. So use Lagrange interpolating polynomial of degree 2. So dia kata degree 2 meaning that automatically this is a quadratic Lagrange interpolation. Okay. To estimate F negatif 3.8. Okay. So awak diberi 3 titik. This is your x0, this is your f of x0, this is your x1, this is your f x1, this is your x2 and this is your f of x2. So from here dalam soalan tu kita boleh tengok balik untuk Lagrange linear interpolation. Kita nak dapatkan the quadratic interpolation, you will have fx akan sama dengan L not x f of x not plus L1x of x1 plus L2x f of x2. Okay, so your L not of x equal to x minus x1 x minus x2 divide by x naught minus x1 multiply with x naught minus x2. So just substitute all the value that you get in the equation. X tolak x1 is negative 5.1. So it's become x plus 5.1. And then x tolak x2 is negative 1.5. It's become x plus 1.5. Bahagi dengan x0 awak is negative 10.3 tambah 5.1. And then negative 10.3 tambah 1.5. Okay. So apa nilai x in this case? Salah. Yang lain ada jawapan? Negatif 3.8. Ya, betul. Negatif 3.8. Okay. So in this case, this is your x. X awak adalah negatif 3.8.
So substitute dalam ni X ni sama dengan negatif 3.8. So cuba kira dapat apa? For the first coefficient L0 of the Lagrange interpolation. What will you have for that one? You'll never be enough. I didn't let you from the still dawn. Ada yang dapat berapa jawapan? So, then boleh kira untuk L1. Saya nak awak kira sendiri yang ini. L1X akan sama dengan X minus X0 X minus X1 divided by X minus X2. Okay. 14.375. Yang lain dapat jawapan sama dengan Syarul? X1 minus X0 1 minus X2. Okay. Sama dengan negatif 3.8 tolak tambah dengan 5 tambah dengan 10.3 negatif 3.8 tolak X2 is tambah 1.5 divided by X1 is negatif 5.1 tambah 10.3 X1 is negatif 5.1 tambah 1.5. Okay. L2X sama dengan X minus X0 X minus X1 divided by X2 minus X0 X2 minus X1. Okay. Negatif 3.8 tambah 10.3 negatif 3.8 tambah 5.1 bahagi negatif 1.5 tambah 5.1. Okay. So, masukkan then dalam formula F of negatif 3.8. So, masukkanlah. Semua dapat jawapan sama dengan Syahrul tak? Syahrul Rizwan. Apa dia nilai X0? L0? Semua dapat 14.375 for the first one. Shah Ahmad Syim. You get the same answer? Salah pula. Ada jawapan lain? Saya tak kira. So cuba awak kira and then masukkan dalam this formula. Okay. Substitute all the value that you get in this formula. Then dia punya apa sahaja dia dapat jawapan beza-beza ni. Yang lain-lain negatif 0 point. Alfiah dapat sama. Ramona ada Ramona. Sama. Okay. So betul lah tu kalau ni. Negatif saya ada jawapan akhir je. Sama dengan Akil. Sama dengan Akil. Okay. So negatif 0.0653. Okay. So the second one. So thank you semua yang dapat jawapan sama. L2. Siapa? Nice try Syahrul Aiza. Muhammad Syahrul Aiza bin Muhammad Sarifuddin. Panjangnya nama.
L1X, anyone? (0.7986). Okey, yang lain dapat jawapan sama dengan Ramona or not? Sama dengan Ramona. Okey. (0.79). Ada yang dapat 0.2667? Yang sama dengan siapa? Cuba cek balik jawapan mana yang betul. 0.7986 or 0.2667? Ya, 0.2667 L2. L2. Oh, ni yang L1. L1. Okey, thank you. 0.7986 and L2 sama Syuib dapat mana tu Syuib? Ramona is the best. Hakim. Ngajak dia tu. L1. L1 ada yang dapat sama dengan Syuib. Syuib dapat lain. Ke ada yang ramai dapat sama dengan Khairul Syakirin? (0.2667 L2). So semua dapat 0.2667. L1 011. Make sure awak kira betul-betul dah dapat sama dengan Khairul Syakirin 0.2667. So 0.2667 sebab saya ada jawapan akhir je. Saya tak kira setiap satu ni. Saya terus masukkan and then terus kira. So if you get the same answer with all of your friends, as display, your L0 is negative 0.0653 and so on. So masukkan in this formula, substitute in this formula, so you will have negative 0.0653. F of x0 is 1.0823 plus L1 is 0.7986 darab X1 is 4.7798 tambah 0.2667 darab dengan 9.1514. So, berapa jawapan dia? Salah dapat ni. Benda yang salah. Oh, okey, salah panggilan ni. Miss not madam. Saya muda lagi. Okey, cuba kira dapat tak jawapan akhir dia sama dengan 6.1874. Cuba kira. Did you get the same answer with mine or not?
So sama macam Faris Irsyad, sama 6.1874 or 6.1872. Okay. So ini jawapan dia, 6.1872. So yang lain dapat So this is the what we call it the second order Lagrange interpolation. So the next one kita ada apa nama dia? Cubic Lagrange interpolation. Okay. Ada soalan tak so far yang ini? Tak ada. Tak ada. Okay. So yang lain faham Before saya proceed dengan cubic Lagrange interpolation. Senyap duduk dah. Done? This one? Done. 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 So the next one, kita tengok kepada done. Yang lain done Done. Still Alfia done. Dan yang lain siap. Okay, done. Okay. So share screen. Okay, that is about Lagrange quadratic interpolation. So we have tried this example. Basically Lagrange very simple. Awak just masukkan dia punya point and the formula is very straightforward as well. Okay. So the next one, kita ada cubic interpolation. Ni exercise you can try by yourself. Dia bagi 3 titik, x0, x1, x2 dan juga fx1. So fx0, fx1 and fx2. So estimate f1.8. Okay. So Lagrange interpolating polynomials for the cubic interpolation. This one is used to connect 4 data points with the third order polynomial, that is cubic polynomial. So for this case, you have what we call it 4 data points, and then your parameter, your Lagrange coefficient, you have L0, L1, L2 and L3 up until 3 Lagrange coefficient. So L0 you will see x minus x1, x minus x2, x minus x3. Yang bawah dia baru x0 minus x1, x0 minus x2, x0 minus x3. So sebenarnya dia ada pattern untuk setiap dia punya Lagrange punya coefficient. So macam mana dia dapatkan all these coefficient? It is actually daripada apa nama dia? Daripada graph. Okay, so I didn't show you the theoretical behind this one. So we just make use of the formula developed by the previous researcher. So L1x, x minus x0, sebab ni adalah untuk L1. So dekat atas dia tak ada apa-apa yang melibatkan x1. So x minus x0, x minus x2, x minus x3. Then you have x1 minus x0, x1 minus x2, x1 minus x3 for the first L1x. And L2x untuk coefficient yang kedua, x minus x0, x minus x1, x minus x3, x2 minus x0, x2 minus x1, x2 minus x3. Okay. And then L3x, x minus x0, x minus x1, x minus x2, x3 minus x0, x3 minus x1, x3 minus x2. So find all of this point and substitute in the formula for the cubic Lagrange interpolation. You have fx equal to L naught x, fx0 plus L1x, f of x1 plus L2x of f of x2 plus L3x, f of x3. Okay. So dapat Faham semua so far for this one? Did you understood class? Faham? Faham. Okay. So kita tengok this example. Construct the Lagrange interpolation polynomial of degree 3 with the data set given below. So you have x1, x2, x0, you have x0, x1, x2, x3.
and all of this fxi. Okay. So, cuba kita buat this example. Let's try this example and tengok apakah dia punya jawapan. You were given 4 data points, x0 up until x3. x0, x1, x2, x3. So from the table, you were given tak keluar lagi? Belum. Okay. So from the data in the table, so awak boleh masukkan data yang dia bagi. X0 sama dengan negatif 1, f of x0 equal to 1. X1 sama dengan kosong, f of x1 sama dengan 1. X2 sama dengan 1, f of x2 sama dengan 1, x3 sama dengan 2, f of x3 sama dengan negatif 5. So soalan dia construct the Lagrange interpolation polynomial, meaning that soalan dia nak apakah equation untuk fx ini. Okay. So daripada sini kena dapatkan dia punya equation untuk Lagrange interpolation of degree 3, that mean for the cubics. So saya nak awak dapatkan apakah dia punya equation for this one. X3 sama dengan X3 sama dengan 2. Okay. Fx sama dengan L0 x fx0 plus L1 x fx1 plus L2x fx2 plus L3x f of x3. Okay, so saya nak awak dapatkan apakah dia L0, L1, L2 and L3. Okay, so your L0 x akan sama dengan x minus x1 multiply with x minus x2, x minus x3 divided by x0 minus x1, x0 minus x2, x0 minus x3. Okay, so you will get this one akan sama dengan x tolak x1 berapa? Kosong. Okay, x tolak 1, x tolak 2 dibahagi dengan x0 is negatif 1 tolak 0, negatif 1 tolak 1, negatif 1 tolak 2. So dapat So kalau awak tengok dekat sini akan dapat x darab x tolak 1, x tolak 2 bahagi dengan
negatif 1 darab negatif 2 darab negatif 3. Dapat sama tak? Oi, dapat sama tak? So dapat x minus x1, x minus 2 dibahagi dengan negatif 6. Okay. So L1x. L1x sama dengan x minus x0, x minus x2, x minus x3. Okay. Bahagi dengan x1 minus x0, x1 minus x2, x1 minus x3. Okay. So x minus negative 1 is x plus 1, x minus 1, x minus 2. X1 is 0 minus 1, 0 minus 1. Jadi 0 plus 1 kan. Then X1 is 0 minus 1 dan X1 is 0 minus 2. So dapat ini untuk L1. Then untuk L2X, awak tengok formula dia, malas pula aku nak tulis. So dia jadi X minus X plus 1, X minus X1, X minus 0, and then X minus X3, X minus 2. Divide by X2 is 1 tolak tambah 1. X2 is 1 tolak 0. X2 is 1 tolak 2. Okay. So dapat X plus 1, X, X tolak 2. 2 kali 1 darab negatif 1. Okay. So this is your L2. X plus 1, X minus 1, X minus 2 divide by 0 tambah 1 is 1, 2. Dapat sama dengan saya tak? Senyap aja semua ni. Dapat. Ya, dapat. Dapat. L3 apa? For this case, L3X akan sama dengan X tolak X0, X tambah 1. Panjang betul lah benda Allah ni. X tolak 0. Okay. And then X tolak 1. 2 tambah 1. 2 tolak 0. 2 tolak 0. 2 tolak 1. Okay. X dikali dengan X 1. X tolak 1 bahagi 3 darab 2. 6. Kan? Okay. So dapat L0, L1, L2, L3. So masukkan dalam equation fx awak, then dapatkan dia punya persamaan dalam bentuk paling simple. So saya padam yang ini
Okay. So equation awak fx sama dengan L naught x fx naught plus L1x fx1 plus L2x fx2 plus L3x fx3. So fx naught awak f of x naught is 1. Yang ini daripada table. This is 1. fx1 is 1. fx2 is 1. fx3 is negatif 5. So darabkan dengan semua perkali yang awak dapat dalam L0, L1 dan juga L2. So dia agak a bit panjang. This one 1 darab all everything is there. Dia jadi x per negatif 6. X tolak 1. X tolak 2. Okay. L1 pula tambah 1 per 2. X tambah 1. X tolak 1. X tolak 2. Minus 1 per 2. X darab dengan X tambah 1. X tolak 2. Okay. Then untuk L3X, saya padam yang ini. Dia jadi negatif 5 per 6 X. X tambah 1. X tolak 1. Okay. X tambah 1. X tolak 1. So ini equation untuk Lagrange. Semua dapat sama or not? With me. Everyone the same with mine or not? Hai, senyap je. Tak. Tak dapat Yang mana tak dapat? Subas. You can try by yourself one by one. Negatif X per 6, X tolak 1, X tolak 2. Tadi tak, sama pula. Tambah 1 per 2, X tambah 1, X tolak 1, X tolak 2. Tolak X per 2, X tambah 1, X tolak 2. Tolak 5 per 6, X tambah 1, X tolak 1. Okay, cuba simplify this equation. Awak expand and then simplify. Dapat sama tak? Cuba kembangkan dan pendekkan. Awak akan dapat 3 term je nanti. So cuba ni. Nanti saya tunjuk.
Okay, so kalau awak ada yang dah dapat tak? If you expand this one, you are going to have yang ini akan jadi negatif X per 6. Okay, negatif X per 6. X kuasa 2 tolak 3X tambah 2. Okay, this one will become plus 1 per 2 X plus 1. X kuasa 2 tolak 3X tambah 2. Tolak X per 2 darab X kuasa 2 tolak X tolak 2. Tolak dengan 5X per 6 X kuasa 2 tolak 1. Dapat expand the equation. So akan dapat sama dengan negatif X kuasa 3 per 6 tambah 3X kuasa 2 per 6 tolak 2X per 6 tambah 1 per 2 X kuasa 3, kembangkan equation tu, tolak 3X kuasa 2 tambah 2X tambah X kuasa 2 tolak 3X tambah 2. Okay. Tolak dengan X kuasa 3 per 2 tambah X kuasa 2 per 2 tambah X tolak 5X kuasa 3 per 6 tambah 5X per 6. So, ini adalah equation dia. Then, awak boleh samakan all those, what we call it, yang sama sebutan. X kuasa 3 dan X kuasa 3. Okay. So, sama dengan negatif X kuasa 3 per 6 tambah X kuasa 2 per 2 tolak dengan X per 3 tambah 1 per 2 X kuasa 2 tolak 3 per 2 X kuasa 2 tambah X kuasa 2 per 2 tolak 3 per 2 X tambah 1. Tolak X kuasa 3 per 2 tambah X kuasa 2 per 2 tambah X tolak dengan 5X kuasa 3 per 6 tambah 5X per 6. So, sama dengan saya grupkan X kuasa 3, X kuasa 3, X kuasa 3, X kuasa 3. Okay, saya grupkan all the X kuasa 3 and then all the X kuasa 2 and so on. So, this is for all the X kuasa 2, X kuasa 2, X kuasa 2, X kuasa 2. Okay. So, it will become tambah 1 per 2 X kuasa 3 tolak 5X kuasa 3 per 6. Okay. Tambah X kuasa 2 per 2 tolak 3 per 2 X kuasa 2 tambah X kuasa 2 per 2 tambah X kuasa 2 per 2. Okey. Tolak 1 per 3X tambah X tolak 3 per 2X tambah X tambah 5X per 6. Okey. Dan ada lagi tambah 1. So tengok semua. Awak boleh selesaikan this one. Yang X with X. Those X will stay with X. Yang ini X. Yang ini X. This one is X. This one is X. And this one is your X. So saya groupkan everything in one. Selesaikan this one, awak akan dapat negatif X kuasa 3 tambah 1 tambah X. So persamaan dia Fx akan sama dengan 1 tambah X tolak X kuasa 3. Inilah persamaan yang diminta.
the Lagrange interpolating polynomial. Interpolation the cubic Lagrange saja, tak cubic je. The cubic Lagrange interpolation for the given data. Okay. So dapat Oi, senyap je, dapat tak? Cik, dapat. Betul lah dapat. Don't lie. Betul ni. Okay. Shade dapat. So congratulations Shade. Dapat sama dengan saya. So kalau awak tengok sebenarnya pendek je equation dia. 1 tambah X tolak 3. Saya tiru miss dia ni. Bagus Akil. Kau tengok Akil, aku ada screenshot nanti saya letak dalam grup. Untuk siapa-siapa yang ni. Jujur sangat. Betul, saya suka ni Akil. Jujur itu penting. Jujur lebih penting daripada harmoni. Okay. Tengok orang perempuan dapat Nur Atira. Saya percaya pada Nur Atira. So Khairul pun dapat sama. Okay. Syed pun dapat sama. Yang lain-lain dapat Awak expand dia punya equation. Saya dapat tak tiru. Okay, Faris bagus. Dapat tak tiru. Debak. Ramona dapat. Yakin? Saya sebut nama Ramona je. Tak ada apa-apa. Ramona sentiasa dapat. Saya tahu. Walaupun dia senyap. Ramona, Akil, Syed, Faris antara student yang aktif lah dalam kelas ni. Yes, jujur lebih baik daripada menyakiti. Betul. Aku nak like lah komen budak ni. Alif. Fikri. Contohi Alif. I agree with the statement. Jujur lebih baik dari menyakiti. Betul lah tu. Okay. So, yang lain hopefully dapat So, saya bagi awak try ni dulu. Lepas tu kita masuk kepada differentiation part 1. So, I give you rest 5 minit. Kita sambung balik dekat 1.15. Okay. Saya tak boleh nak habis awal sebab kita dah terlambat sikit kelas kita. So, hari ni kita masuk differentiation. Saya upload nota sekejap dekat Yulen. Part 1 lah, part 1. So, kita tengok sikit the differentiation. Tak habis copy paste lagi. Tak apa. Ni, saya display je dia punya ni. Untuk yang dah sudah, saya bagi rest 5 minit. Kita continue at 1.15. Okay. So, yang belum boleh, ni je. Saya still display the what we call it. This cubic interpolation. And then saya ada letak exercise dekat dalam tu, exercise 5.3, find the Lagrange approximation polynomial for the function fx. So dalam example 5.3 tu dia bagi x0, x1, x2, x3, awak masukkan dalam fx untuk dapatkan fx0, fx1 and so on. Okay. Then that one you can try by yourself. So saya upload kejap note differentiation part 1.